Isa, c'est pour mon mère et je voulais dire que j'étais maman. Hello guys, I am Ekam and I want to say something to my mom and I want to say that she is a very good woman and I love her. Hola, yo soy Mohamed y mi madre es la mejor porque siempre me ha ayudado en mis problemas, me ha protegido y me ha criado durante toda mi vida y me ha dado lo mejor y la quiero mucho y que Dios la bendiga. नमस्ते, कैसे हो? ठीक हो? आज मैं अपनी मम्मी के बारे में बताऊं। मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा काम करती है, मेरे से बहुत प्यार करती है और बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं। बस आज के लिए इतना ही। Assalamu alaikum. Lipur samedal dam makabugon wahdi ligay karla e merci. السلام عليكم. ماما ديالي راه الحسن يعني عارف راه تتخدم بزاف باش تعاوني وتمغيها بزاف، الله يحفظها. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਾਂਗਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਏ, ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਏ।